ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବତିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁରେ ଟିଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବି ପଶୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଟିଙ୍କ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁଠାରୁ ନେଇ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତ। ଦିନବେଳେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିଙ୍କମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। ତେବେ ଟିଙ୍କକୁ ପତ୍ରିଆ ଟିଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2 ଦିନ ହେବ ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଟିଙ୍କ ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗିବା ଫଳରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସହ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଉଛି। ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ରାତିରେ ଟିଙ୍କଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। आम गाँ श्रीरामपुर एमती टिंको पत्रिया टिंको बहुत लक्ष लक्ष टिंको हो जाती छुआ पिला सब देह लगी जाती आखि बतारे भी लगी जाती एमती मेडिसिन फेडिसिन मागिकी खुशी लगता आमको आम शोई पारुनु मान सब आड़े लगी जाती लक्ष लक्ष टिंको। हाँ आम बतीसा पंचायत अंतर्गत श्रीरामपुर गाँव में पाखापाखि 2 दिन हम मो पाख खबर आसला जे किसी लोकों घरे पतरिया टिंको बहुत मात्रा चल प्रचल कर निजे आज आसली आसला फल देखा मात्रा लोक भी गाँ लोक भयभीत अच्छा तो से केमी तुरंत ए मुक्ति पाइबे से मु प्रशासन सहित जोगाजोग करी एवं चेष्टा करी आसंता काली सकाळे जमती गोटे टीम आसिकी परिदर्शन करेंगे एवं यार जो देखा मिलूँ केमती या दूर कर चेष्टा करूँ।